Uy, Stephen, nagpa-play ba? Baby pa rin. Nagpa-play na, oh. Nag-7, 8, 9. Stephen! Mami! Sabi mo. Ulit. Wala. Kilitiin mo nga, daddy. Kilitiin mo nga. Kilitiin mo. Ay, babay na, daw. babay. Ingat si James. Kiss mo, daddy, yung ano, yung kilikili. Ayun na si daddy. Ay, huwag mo nang kulitin yung netbook. Ayun na, ayun. Aray ko. Taas mo yung kilikili, daddy. Taas mo yung kilikili. Taas mo yung kilikili. Taas mo yung kilikili. Taas mo yung kilikili. Ayun na. Ayun na si daddy. Ayun na si daddy. Ayun na si daddy. Stephen. Ayun, tabak mo na, tabak mo na. Ayun na si daddy. Ayun na si daddy. Ayun na si daddy. Stephen! Hay, napagod ka? Ay, cellphone ko yan. Anong gagawin mo dyan? Ha? Ay! 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 Wait na! Stop na! Ay,